जो मिले बॉडी भितर हम से बड़ हम धीरे धीरे पिलाटा आउ किसी हमर बोन अछि जोड़ा कि जॉइंट होई जेमति कोन रहिला हमर जो स्पाइनल कॉर्ड रीजन अछि स्पाइनल कॉर्ड सब तो रीजन जो रहे केतरा बोन होय जेला कॉर्टिस होइला कोफिलाइन रोते कॉर्टिस आउ सैक्रम ए जेटा बोन जॉइंट होई जाय पांचटा बोन चारटा बोन टा गुटे बोन को हम काम आछिला क्या कोन हां fat like carbohydrate fat also contain carbon hydrogen and oxygen on they are the most concentrated source of energy in food right 1 gram of fat provide double the energy like no calories provided by a gram carbohydrate since our body can store fat they work as energy bank and are called store energy food like तो बैंक पैसा रखुची पड़ुची भल मोर होउची अधिक फैट रखी तो भल मोर एनर्जी बैंक रही सेटा भूल जिंस अधिक फैट रहले बॉडी के आसी प्रॉब्लम आसीबो गोटे 10% 13% बॉडी रो फैट रही आठी अधिक अमाउंट फैट वेट बढ़िबो अधिक वेट बढ़िले एटा मान मेन कथा तो हला अधिक वेट बढ़ला माने तम से मसल को जो फंक्शन करिया प्रथम हला असुविधा हबो अधिक एनर्जी दरकार पड़िबो आ सेकंड हला जिंस जो नॉर्मल ऑर्गन जो रहला लिवर रोसी हमर जो ब्लड वेसल रोसी एगोरा से प्रॉपर्ली वर्क करि परिबे तो प्रॉब्लम आसी the energy is provided when there is need. If we eat more carbohydrate than required by our body, the body convert to extra amount into fat and store it. Our body mainly store fat on the skin and also in the region of kidney and liver. Kidney और liver का करे excess amount of fat ଯାଇକି ସେଠି deposit से नहीं कौन अधिक अमाउंट ऑफ फैट रहिले त कौन ना फैटी लिवर बोली गोटे कहले लिवर टा फैट हे जाय मास फैटी लिवर होला माने बहुत सारा साइन देखा जियो बॉडी भीतर जेंति स्पॉट पड़ी आसीबो बहुत सारा स्पॉट आसीबो बॉडी भीतर नाला नाला टाइप रो आ केते जन को जो स्ट्रेच मार्क पड़ी आसी अधिक अमाउंट ऑफ फैट हेले बॉडी भीतर स्ट्रेच मार्क आसीबो ए सब साइन तुम जानिबो जे ना मोर बॉडी खराब आड़ को जाऊँगी जिते शीघ्र पॉसिबल ताको ठीक करबार अछि भले केतला आमक से ठीक कर दो तो आर बॉडी मेन स्टोरिंग फैट बॉडी केतला रहले सिंपल फैट केतला होछि सिंपल फैट आ कोन पूरा छोटो कलर सिंपल कंपाउंड और कोन टू टाइप ऑफ फैट होछि सिंपल फैट आ कोन होला ना कंपाउंड फैट सिंपल फैट कोन जाउछि कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसरीन molecule glycerol molecule linked to 1 2 or 3 unit of fatty acid according to the number of fatty acid so what are they according to number of fatty acid as simple fat are divided into monoglyceride 1 fatty acid diglyceride 2 fatty acid and triglyceride 3 fatty acid more than 90% of the stored fat in the human body in the form of triglyceride ये मन रखियो जिंस जे तीनटा गोटे हेले कोला मन तापर डाई दीटा हेले ट्राई हेले तीनटा हेला 94 माने फैटी एसिड हेला जेना प्रोटीन को अमीनो एसिड बोलन ना फैटी एसिड सेटा से हिसाब से पूछा और मोर देन 94 एटी गोटे क्वेश्चन पळे आसीबो मोर देन 95% ऑफ द स्टोर फैट ह्यूमन बॉडी रे कोन सेटा ना ट्राई तापर based on the degree of hydrogen saturation fatty acid are said to be saturated or unsaturated in saturated fatty acid carbon atom are fully saturated with hydrogen therefore only single bond चलो पूरा 1 किलो एते सब जिंस दरकार नै तो दुई टाइप रो जिंस होछि
ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟାଟ ଟା ହେଲା ସାଚୁରେଟେଡ ଆଉ କଣ ଅନସାଚୁରେଟେଡ ତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ ଟା ହେଲା କଣ ବୁଝୁଛ ବଡ ଟିକେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ ଆଗକୁ ଚାଲ ହଁ ମନୋସାଚୁରେଟେଡ ପଲିସାଚୁରେଟେଡ ମନୋସାଚୁରେଟେଡ ପଲି ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ସିଏ କି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ସେଟା ବେଶୀ ଡିପ୍ କୁ ପଳେଇବ କାର୍ବନ ସେତିକି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଯଦି ଡିପ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିଦେବ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ମାନେ କିଛି ସେଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ ଫ୍ୟାଟ ସହିତ ଖାଲି ଟାଇପ ଅଫ ଫ୍ୟାଟ ଆଉ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ହଉଛି 95% ବଡିର ଅଛି ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଡିପ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପଢିବା ପୁଣି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ତା ଦେହରେ ଆଟମ ପଳେଇ ଆସିବ କାର୍ବନ ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ ଚେନ୍ ଆସିବ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କିଛି ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଲା ସେ ମିନେରାଲ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଅ ନା ମିନେରାଲ୍ସ ଏ ତ ସରିଲାଣି ନା এটা ସରିଲାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ମିନେରାଲ ଦିଟା ଅଛି ଯଦି ପଢିଦବ ତାହେଲେ ସରିଗଲା ଆମର ଇଏଟା ଯୋଉ କ୍ଲୋରାଇଡ ନା କଣ ଅଛି କ୍ଲୋରିନ ନା କଣ ଅଛି ସେଟା ଖାଲି ଦେଖିଦବ ତମେ ଆଉ ବୁକ୍ ଦେଖିଦବ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି କଣ କରୁଛି ତାପରେ ଯେମିତି ଭିଟାମିନ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଫ୍ୟାଟ ର କହିଦେଉଛି fat one of the three nutrients along with carbohydrate and protein which supply calorie. Fat is important for proper function of the body. Fatty acid provide the raw material which help the control of blood pressure, blood clotting and other body function. ଏସବୁ ପାଇଁ fatty acid ଦରକାର. Fat are also important energy source when the body has use of the calorie from carbohydrate which occur than the first 20 minutes of exercise. It begin on depend on the calorie from fat. ହେଲା 20 ମାନେ 20 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ହବ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ ଯୋଉଟା କି ବଡି ଯୋଉଟା କାଟୁଛି ମାନେ ଅଧିକ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ 24 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫ୍ୟାଟ ଟା ଆସିଯିବ ହେଲା ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ତ ଫ୍ୟାଟ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଅଫ ଫ୍ୟାଟ ସଲ୍ୟୁବଲ ଭିଟାମିନ ଏ ଡି ଇ କେ ଫ୍ୟାଟ ମେଣ୍ଟେନ ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେୟାର ଫ୍ୟାଟ କିଛି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରେ ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ପ୍ରୋଟିନ କରେ ମେଣ୍ଟେନ କରେ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଥାଏ ଅଣ୍ଡର ବଡି ସ୍କିନ୍ ତଳେ ଥାଏ ଫ୍ୟାଟ ତ ସେଇ ଫ୍ୟାଟ ର କିଛିଟା ଜିନିଷ ପର୍ସନ ୟୁଜ ହୁଏ ଆମର ସ୍କିନ୍ ହେଲ୍ଦି ସ୍କିନ୍ ଆଉ କଣ ହେୟାର ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଡି କେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୋର ଭିଟାମିନ ରହୁଛି ସେ ଫ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୋର ଭିଟାମିନ ଟା କୋଉଠି ଫ୍ୟାଟ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି ଭିଟାମିନ ଏ ଡି ଇ ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ପଢିଦବ ତମେ ଟିକେ ଆଉ ଛାଡିଦିଅ ତାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଢିଦବ ଯଦି ଡାଉଟ ହେଲା କିଛି ପଚାରିବ ହେଲା ଆଉ କହ ଦେଖିଦିଅ ଯାହା ଡାଉଟ ହବ ପଚାରିବ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଚାପ୍ଟର ହବ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସ୍କେଲେଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଟା ପଢିବ ହଉ ଖରା ହେଲାଣି ଯାଉଛି ରଖୁଛି